Ok, ya entendí. Monty Shane. Eres compa de Lisua. Eres nuestro nuevo Lisua. Ah, I remember you. I pray we have not called you at an inopportune moment. We wanted to offer our thanks for your kind words in the forum. You must have the patience of a saint, putting up with this lot and their antics. Never mind Montoya's prize student. Luckily, I know a thing or two about managing unruly younglings. If you ever need advice, don't hesitate to ask. We shall begin by reviewing the fundamentals of etherology. Ok. The ether, which imbues us with life, can be categorized into three forms. Two are of the incorporeal sort, the soul and the memory. Can anyone tell me the third? Incorporeal soul. Incorporeal soul, the soul and the memory in ether. Sí, la forma física, ¿no? Porque se puede moldear para crear vida. Me encanta que esto sea un examen para mí. Sí. The soul and the memory. Corporeal ether. Yes, very good. Sí. Ok, suena correcto. Muy bien. Sí, esto es un examen. Vamos. The layman is most familiar. Consumed by even the simplest of daily activities and replenished by the food and drink that sustain us, this form of ether is in constant flux. In contrast, the ether that comprises the soul is rarely subject to dramatic change. The same can be said for memory, as the two are intrinsically linked. Picture the soul as paper, and memories as words written upon it. Welcome to the... What would happen if that paper was doused with ink? The same type of ether as comprises the memories. It would blot out everything that was written. Precisely. We would be unable to recall the memories, and any activities that depend upon them would be hindered as well. In fact, this exact phenomenon was observed on a vast scale not so long ago. And what might that have been? La calamidad. ¿El por qué la gente de Orcia no recuerda a los Warriors of Light? The seventh umbral calamity. ¿Está explicando eso? The people of Eorzea vividly recall Bahamut breaking free of the Lesser Moon and raining hellfire down upon the realm. But no one could seem to remember the events that followed immediately afterwards. Indeed. To this day, we have yet to determine whether it was an unintended consequence or a deliberate act. Well, I think that's enough education for today, now that I've given you some food for thought. Or rather, an entire banquet. Pues la verdad, sí.
I would remind you that although I'm unable to assist you with certain matters, the resources at my disposal may still be of use to you. I'll arrange for you all to be given the run of Phenomenon. Of course, as associate to our alumni and the students of Baldessian, this privilege is extended to you as well, my friend. Oh, and I suggest you speak with Ki Aliapo. She's well known among the artisans of Sharlayan, and her network of contacts may prove useful in your search for knowledge. I wish you all the best in your pursuits, wheresoever they may take you. Ok. Eres el nuevo Luisua Champernet. Monty Shane. Me tengo que aprender tu nombre. 525, aún no. Hasta que sea algo de 540 voy a poder equiparme algo. Y soy del Maelstrom, así que mira, todos mis teleports son gratis. Command room, ok, es justo abajo. Merwip va a tener voz. Y si es, va a tener la misma voz. O se le va a olvidar otra vez a Electric de voz cómo es tu voz. Y te va a poner otra. Siempre pasa. Todos están aquí. Por eso nos pidieron venir al IMSA. No sería la primera vez. Y es un buen cambio de aire que no sea en Ul'dah, entonces. Siempre las reuniones siempre son en Ul'dah. Wow, Merwip, acabas de atinarle. Nosotros ya sabíamos eso, ¿no? Pero técnicamente ellos no. Merwip sabe lo que está hablando. Lo mejor de la alianza. Ok, me tienes intrigado. Ok, Roban, ¿no? Pippin. Pippin tiene que venir a fuerzas. Lucia, quizá también. Lucia tiene que ir a Garlemald. ¿Gaius? ¿Qué no tienes que estar en Werly tú? ¿Qué onda, Máxima? Ok, no vienes con nosotros. Wow, por un momento pensé que ibas a venir. Porque te iba a ser raro que te mandaran de vuelta a sabiendas de el papel que tiene en Werly ahora. A 1-12. Lucia y Pippin, por lo menos. No. ¿Slaffersin? Slaffersin no creo. Slaffersin siempre está con el almirante. Y si el almirante no viene, no creo que Slaffersin venga. Lucia y Pippin son mis apuestas seguras. Los demás... Wow, Tiamat sigue aquí.
Pensé que ya estaba de camino a Meracidia. Liz. Vamos a tener a Liz de vuelta con nosotros, quizá. ¿Serio en el trono? By the 12. Liz. Oh, wow. Job quest. Por eso no hay Glad you job could join quest. us. I hope you don't mind, but we went ahead and started without you. As you can imagine, our traveling companions were eager to become acquainted. 'Tis a rare thing indeed to see such a diverse and talented group of individuals assembled for a ¿Holy single Fist estaba purpose. ahí? ¿O eran solo, son solo los alumnos? Holy Fist no creo. We fight not only for the sake of Eorzea, but for the entire world, including the people of Garlemald. Much rides on the efforts of the Ilsabard contingent. Sí, ese es la alumna de Holy Fist. Oh, wow. Los bardos, ok. Arun. Arun. Pero no la otra amiga que no me acuerdo quién era. No me acuerdo su nombre. Emelaine me llama la atención. El güey de dragón que no me acuerdo. Corbelaine. No es Corbelaine. Hace mucho que hice Machines y no me suena. Pero Kokobuki, Kokosigo, Kokobusi. No está Lucia. Pero ahí está Pippin. Y Liz al parecer. Okay. Me pregunto si no has hecho el güey de los parches. Sabía que iban a dar un papel porque le dieron voz. ¿En serio no está Lucia? Ah. Yo hubiera preferido al otro hermano, no a Emelaine. Pero bueno. Ok. Indeed, which is why Ah, I'm Lucia. glad to find myself in the company of many trusted comrades, yourselves included. Sabía. Lucia. I have come at the behest of Lord Emmerich, who has honored me with the role of Ishgard's representative. And for the good of all nations, not least my former homeland, I am determined to see this mission through to its end. We have a hard road ahead of us, but walk it we shall, together. We too welcome this opportunity to work together once more. I have faith that, if there is a way to resolve this conflict, we will find it. Allow me to introduce you to the rest of our company. Everyone! If I may have your attention. Arun me llama la atención. Me agrada más su hermana, pero bueno. Similar con Emelaine. Might I ask you to speak first? ¿Tienes voz, Arun? Creo que es la If I primera must. vez. Sí, es la primera vez que I am escuchamos a Arun. Arun Senna, spokesman for the Gridanian delegation, here on behalf of my esteemed sister, the Elder Seedseer. We shall provide support and protection to those in need during our time in Garlemald. Estas son las road quests. Sí, estas son las road To that quests. end, I am joined by healers selected by the Conjurers Guild, with the Order of the Twin Adder's Finest serving as our Los escort. compas de Bardo. Of course, with an experienced white mage such as yourself accompanying us as well, those requiring more involved treatment will be in safe hands. Raya O. sends Raya her O. regards, by the way. Ok. Suppose I'd better say my piece. Sicard. ¿Te pusieron de comandante? I know you.
The name's Sicard, in case you've forgotten. Truth be told, I'd rather you had forgotten. Any road, the Admiral asked Captain Hillfear to send his best, and for whatever reason, he picked me. Of course, if I'd refused, I'd be the laughing stock of the bloody executioners, and my reputation's taken enough of a keyhauling as it is. But more importantly, like any pirate worth his salt, I know when you're staring down a storm, you gotta trust in the commander of your ship. Okay, Sicard. So if the Admiral wants us to go to Garlemald, not for plunder and glory, but a promise of peace in our time, then that's what we'll do. Out of my way, you preening fool! Sadu. Hay gente de voz ya también. Warriors of the Steppe, we've heard many tales of your bravery. We welcome you as allies. And these other ones you have brought are... Gente de voz ya. Members of the Dalmascan resistance group, Lente's Tears. ¿Eres parte de Lentes Tears? And the Bosnian resistance. Ok. Sí, me sacaste de They onda. have a wealth of experience in espionage, and are particularly adept at infiltrating Imperial facilities. Which is fortuitous, since Garlemald's domain is so vast that I could never hope to handle reconnaissance duties all by myself. El Rodgar es el que le enseñó a Tancred a usar gunblades. Hacia, Alamigo. All lands which have suffered the tyranny of the Empire. Oh, wow, puedo hablar con todos. Chuchuto, ¿dónde está el otro güey? Sé que hay otro estudiante de Holy Fist. No hay palabras del otro güey, ok. No me acuerdo cómo se llama el otro discípulo de Holy Fist. Kokobuki, ¿qué ha pasado con Kokobushi? This. ¿Ya hace un acuerdo con Vidargle? Vidargle no viene. Ups. Ok, otra vez. Alcazolca. ¿Qué pasó con la amiga? Okay. Ay, güey, se me fue el nombre, pero bueno. La que curamos. Con House of Firewire. No, no lo vas a mencionar. Ok, eventualmente. Uy, ¿estás comportando tú? Arun. Raya O también debería haber venido. Ok, yo también. La neta, sí. Esa morra hizo demasiado desastre como para que no tenga algo. Stinian, ¿ya viste que está tu maestro por aquí? Ya lo perdí. Alberic, ahí está. Ajá, todos estos son compas. Estaba esperando a Sruntia. Sí, pero Sruntia está en un peregrinaje. Por eso no está aquí. Pero no está la luz. Bueno, técnicamente ella perdió todos sus poderes también. Y tiene que empezar desde cero. Pero sí, Sruntia hubiera sido perfecto. Pero según la historia, él está de viaje. Está en peregrinaje. Ok,
Ok, sigo siendo el Han. Así que quién sabe cuánto tiempo ha pasado desde el Nadam. Pero parece que sigo siendo el Han, señal de que no ha habido otro Nadam en nuestra ausencia. Un talento Steel Rustic. ¿Qué pasó en vos ya? Y por un momento pensé que eras Lentes Tears hasta que Tancred aclaró las cosas así, porque me quedé, ¿qué pedo? Sí, básicamente, si la gente no sabe, Rustic fue el güey que le enseñó a Tancred a usar Gunblade. A ver, ¿qué hay, Destiny? Oh, cierto, la morra hubiera sido también, está curada, la compa Machinist que es la launch, técnicamente. Ok, está el mismo mensaje. Rune. Es el único que hizo mención de uno de los trabajos. Cuando lo hiciste pensé que los demás también lo iban a hacer. Pero no, solo a White Mage. Aunque me imagino, si hubiera venido, si no tuviera White Mage, pero si Bardo, ¿hubiera mencionado el Bardo? Tocas, ¿sabes? Por fin, tienen como años, aunque sé que esos dos están juntos también, son pareja hábilmente, está confirmado. Pero básicamente no los vemos desde Arroyo Reborn, desde que los reclutamos. Your proposal was well received. More specifically, they asked that we destroy the Imperial's toys in as spectacular a fashion as possible. Pistola always did have a flair for the dramatic. She's not an easy woman to please, but I shall do my best to satisfy her thirst for fireworks. Ok. Me gusta ese tipo de cuello, está curado. Era para que fuera un poquito más compleja o más difícil, no sé. Oi, oi! Looks like we ain't the only ones who sent out scouts. Keep them away from the carriages! We lose those, and we're as good as dead! Nos pusieron la misma estancia que Alice ahora, como Red Mage. Me pregunto si los demás también los movieron. Fighters, protect the others!
Exactamente, le pusieron eso. A la fe. No, ese fue Aero. Pero ese fue Aero 4, creo, Aero 3, no me acuerdo cómo. Pero sí me gustan los nuevos efectos. But stay alert. Ahora no te curo, no te preocupes. Keep the carriages safe. ¿Quién dice que la alianza no hace nada? Tienen los hechizos que perdimos. You lot all right back there? We're fine. I'm ready for more. La voz de Aaron no me la esperaba. Hear that? There's no stopping us now. Come on, let's show them what we're made of. Es raro ver a Pippin con el traje de los Immortal Flames. Solamente tiene el traje general. ¿Van a dejar por castear? Muchas gracias. Pippin es un Dark Knight. No me había fijado. Usó un Ment. Wow, Tizona te convirtió en un Dark Knight. Si no me recuerdo, eras un gladiador. ¿Cómo eso no los mató? Es increíble el control que tendría que tener Sado para no matarlos. So cold and unforgiving. Thus spoke Emperor Solus as he gazed upon his barren domain. Vamos, tú eras Solus. 800 years it had been since the Garleans first set foot here. Bested by the Kavosi after centuries of war and driven from fertile southern pastures into the blasted northern wastes. Gente y corvos. Te están mencionando mucho corvos. In that garden of desolation, they clung to one another for warmth, freezing, hungry, desperate, hated. The chosen forsaken. In the year 1513 of the 6th Astral Era, a young legatus named Solus single-handedly sparked the Magitech Revolution. How did he conceive the machina that feed on ceruleum? Once a common, soft-spoken soldier, how had he so quickly ascended through the ranks? Like so many others, those who knew the truth are gone. Taking in the capital with his eyes for the first time, I recall thinking to myself, far colder on the earth than in the heavens. Yes, far colder indeed. Bitterly so.
Técnicamente la idea que se nos da de cómo solo se le ocurrió War Machina fue de que ya usaban Ceruleum para sus máquinas, pero eran para construcción. Y él dijo, hey, podemos usarlas para la guerra. Y listo. Not so much as a whisper. 'Twould be my honor to be of service. Though I doubt that you of all people need rely on my tricks. That leaves us with guard duty. As a matter of fact, I have something else in mind for the two of you and Alphino. Between here and the center of the capital lies the Eblan Rhine. I would have you search the area for survivors. Your keen sense of direction, honed in your extensive travels, should prove useful in navigating the ice fields. Tengo un minimapa, sí, lo entiendo. Sí, 6 sobrevivientes lo encontraremos. I have faith that you will, and look forward to greeting you on your safe return. You all have your duties. Let us make haste. May the fury Canta, cada vez le dan más. Explican mecánicas del juego. Básicamente lo que dice Lucia es explica el minimapa, por eso te puedes guiar tan fácil, porque tienes el sentido de dirección de un aventurero que ha viajado bastante, lo que se traduce en gameplay a que tienes un minimapa, sabes dónde estás y sabes a dónde ir.